स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, मैं हूँ अब्दुल कादर। आइए 4 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। याह्या सिनवार और उनके साथियों ने शहादत से कबल 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। हमास सरबराह शहीद याह्या सिनवार की मौत के बाद एक और नया इंकशाफ। गजा के लिए मुत्तहिद हुए फ़लस्तीनी ग्रुप्स हमास और फतह। मिस्र में फतह व हमास के दरमियान मुस्बित बातचीत, कमेटी संभालेंगी गजा में मुत्तहिदा हुकूमत का कंट्रोल। इसराइल के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह कर रहा बड़े हमले, मचा रहा शदीद तबाही। ताज़ा तौर पर खैसरी में गैस स्टेशन पर टकराया हिजबुल्लाह का ड्रोन, लगी बड़ी आग। लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन में इस्राएली फ़ौज को भारी नुकसान। इसी दरमियान चंद हफ्तों में नेतन्याहू का लेबनानी सरहद का दौरा, फ़ौजियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश। गजा में इस्राएली फ़ौज को भी भारी नुकसान का सामना। शुमाली गजा में हमास की इस्राएली फ़ौज से आमने सामने की लड़ाई, 2 इस्राएली फ़ौजी हलाक। इस्राएली पीएम नेतन्याहू का साबिक़ तर्जुमान इस्राएल के अहम दस्तावेज़ात लीक करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। अपोजिशन ने कहा, खुफिया मालूमात का अफशा, नेतन्याहू इस्राएली क़यादत के अहल नहीं। गजा व लेबनान की हालत ज़ार पर ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़मीनेई का इजहार अफसोस। कहा, हथियार और मनसूबा बंद अमेरिका इस्राएल के साथ नस्ल कुशी में मुलव्वस। अगर इस्राएल जंग बंदी पर राज़ी हो जाए तो ईरान की जवाबी कार्रवाई में होगी नरमी। ईरानी सदर का इस्राएल को वाज़ेह पैगाम। कहा, अपनी सलामती के लिए ईरान करेगा हर मुमकिन कोशिश। इस्राएल की बड़ी कार्रवाई, मुल्क शाम यानी सीरिया के अंदर घुसकर ज़मीनी रेड में पाज़रान इनकलाब के मुआविन को किया गिरफ्तार। इस्राएली इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने का इल्ज़ाम। रशिया ने अमेरिका को एक बार फिर किया खबरदार। वाज़ेह कहा, अमेरिका अगर तीसरी जंग अज़ीम से बचना चाहता है तो रूस की न्यूक्लियर धमकियों को संजीदगी से ले। अगर वक्फ बोर्ड बिल हुआ मंजूर तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू होंगे जिम्मेदार। मौलाना अरशद मदनी का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुसलमानों के जज्बात पर दे तवज्जो। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने किया मुतालबा, वक्फ बिल के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करे तेलुगु देशम हुकूमत। MP असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ मामले में हिंदू तंजीमों और मोदी सरकार को दिखाया आईना। हिंदू मजहबी इदारों के ज़ेर कंट्रोल ज़मीन का डेटा किया शेयर। भाजपा और संघ वक्फ को लेकर फैला रहे अफवाह। वक्फ बोर्ड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम चीफ में लफ्ज़ी जंग। असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर BR नायडू ने कहा, रियल एस्टेट कंपनी है वक्फ बोर्ड, TTD से ना करे मुआवजा। वक्फ बोर्ड ज़मीन कब्जा करने वाला माफिया। मोदी के मिनिस्टर गिरिराज सिंह का मुतनाज़ा बयान। इल्ज़ाम लगाया, राहुल गांधी और कांग्रेस वक्फ बोर्ड के नाम पर मुल्क में खाना जंगी करना चाहते हैं पैदा। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले रियासत की DGP रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर। अपोजिशन की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिया बड़ा फैसला। प्रियंका गांधी आपकी सबसे अच्छी रुकन पार्लियामेंट होंगी साबित। वायनाड में जलसे से राहुल गांधी का खिताब। कहा, प्रियंका के मुंतखब होने पर आपको मिलेंगे 2 MP। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खौफनाक बस हादसा, खाई में जा गिरी मुसाफिर बस, 36 लोगों की मौत। हादसे के बाद इलाके में कोहराम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेलंगाना में अडानी सीमेंट यूनिट। KTR ने तेलंगाना कांग्रेस को बना निशाना। कांग्रेस आला क़यादत से पूछा, अगर अडानी मोदी से काम करे तो मोडानी, रेवंत रेड्डी काम करे तो रडानी पर खामोशी क्यों। बीजेपी MLA महेश्वर रेड्डी का चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से मुताल्लिक़ रिमार्क। कांग्रेस MP CH किरण कुमार का पलटवार। कहा, भाजपा ऑफिस में जिसकी कुर्सी नहीं वो CM की कुर्सी पर ना करे तबसरा। तेलंगाना में CM की होगी तब्दीली। अपोजिशन के रिमार्क्स। मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने दिया जवाब। कहा, इसमें कोई सदाकत नहीं, रेवंत रेड्डी ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर।
حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے سیکنڈ فیز کو ملی حکومت تلنگانہ سے منظوری 76 کلومیٹر پر محیط سیکنڈ فیز تلنگانہ اور مرکز کے درمیان مشترکہ منصوبے کے طور پر کیا جائے گا شروع۔ ایک شخص نے لیا 3000 روپے کا قرض، جس کے بعد اس کی رقم بڑھ کر ہو گئی 25 لاکھ۔ راچا گنڈا کمشنر سیدر بابو کا پیغام، عوام سے کی اپیل، لون ایپ سے رہے چوکنا۔ حیدرآباد میں دیوالی تقاریب، فضائی آلودگی میں تشویشناک اضافہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ کا ڈیٹا، گزشتہ سال کے مقابلے فضائی آلودگی میں 10% تک اضافہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 100 روپے کی کمی، قیمت 80,700 روپے، 22 کیرٹ 73,600 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 975 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، ووڈم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔